Pemirsa, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal berbagai penderitaan yang dialami warga sipil di Gaza, Palestina. Pernyataan Albanese ini diungkapkan sehari setelah pengumuman Australia yang akan mengakui Palestina. Yes, the decisions of the Netanyahu government. Firstly, Pemirsa, Anthony Albanese mengatakan keputusan pemerintahnya bertujuan untuk membangun momentum menuju solusi dua negara yang ia sebut sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri kekerasan di Gaza, Palestina. Pemerintah Australia juga mengkritik rencana yang diumumkan dalam beberapa hari terakhir oleh pemimpin Israel untuk melancarkan serangan militer besar-besaran di Gaza. I spoke with Prime Minister Netanyahu. Yes, the decisions of the Netanyahu government, firstly, the stopping of aid that we've seen, and then the loss of life that we're seeing around those aid distribution points, where people queuing for food and water, losing their lives, it is just completely unacceptable. And we have said that. I spoke with Prime Minister Netanyahu. He again reiterated to me what he has said publicly as well, which is to be in denial about the consequences that are occurring for innocent people. Sementara itu, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Berlin pada Senin malam menuntut tewasnya sejumlah jurnalis akibat serangan udara Israel di Gaza. Sementara di Australia, Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan akan mengakui Palestina di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Para demonstran memajang foto para korban dan mengibarkan bendera Palestina, mengecam penargetan jurnalis di wilayah tersebut. Militer Israel menargetkan dan membunuh jurnalis Al Jazeera, Anas Al-Sharif dan Mohammed Kreki, serta 4 jurnalis dan 2 orang lainnya. Komite Perlindungan Jurnalis menggambarkan serangan ini sebagai pembalasan terhadap mereka yang mendokumentasikan perang di Gaza. Berdasarkan pernyataan Netanyahu sebelumnya, untuk membawa lebih banyak jurnalis, militer Israel menyatakan serangan ini dilakukan dengan menargetkan individu yang dianggap sebagai militan Hamas yang menyamar sebagai jurnalis. Sementara itu, Perdana Menteri Anthony Albanese di Australia mengumumkan akan mengakui Palestina di Majelis Umum PBB pada bulan September mendatang. Presiden Jaringan Advokasi Palestina Australia, Nasir Mashni, menganggap pengakuan Albanese sebagai tindakan yang terlambat dan tidak berarti. Ia mengatakan bahwa langkah tersebut tidak akan mengakhiri genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Pernyataan Albanese ini didorong atas desakan dari dalam kabinetnya dan dari banyak pihak di Australia untuk mengakui negara Palestina. Pemerintah Australia juga turut mengkritik rencana yang diumumkan oleh pemimpin Israel Benjamin Netanyahu untuk melancarkan serangan militer besar-besaran di Gaza. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. I've said it publicly and I said it directly to Prime Minister Netanyahu. The situation in Gaza has gone beyond the world's worst fears. Far too many innocent lives have been lost. The Israeli government continues to defy international law and deny sufficient aid, food and water to desperate people, including children. This vital aid must be allowed to get to the people who need it most. This is about much more than drawing a line on a map. This is about delivering a lifeline to the people of Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.